ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ସାଇନ୍ସ 2ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା 25 ଡିସେମ୍ବରରେ, ଗତକାଲି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଆମେ ମ୍ୟାଥଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟର ବି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଥ, ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଥ 1ଟା 18 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିକିରି ଆଜିକାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା। ୱାଚ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଜଣା ହେଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯୌତୁକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିବ, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ, କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ଆଇଡ଼ିଆ। ଅଳ୍ପ 5, 7, 10 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଯିବ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ତଲ କରାଯାଏ? ଅପସନ କ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମାନ୍ତଲ କରାଯାଏ। क्वेश्चन नंबर 2 पिले, बारंबार कहूची परीक्षारे पड़ीची, जारण विजारण रु गोटे निश्चित आसीबो। तमर 3टी समीकरण अच्छी, से 3टी भितर जोटाक देइथबो, बुझियोची 3टाक समीकरण मोर नोट पढ़िबो, नोट रे देइची, ए नोट लिखाई 3टा समीकरण लिखाई दियाइची, नोट भी छड़ा आइची, मो वीडियो रे बुझेइची क्लियर, सेटा देखिबो। तापरे क्लियर लिखि देइची, काली मध्य क्लियर बुझी देइथली, तेणु आज आउ विशेष तो मु कहूनी, पूर्व वीडियो देखिले जानि परियो। एतरे देइची निम्न समीकरण रासायनिक प्रक्रिया रे केउंटी विजारक MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, एतरे विजारक हला HCl, जे हाइड्रोजन हरैला, HCl टा हाइड्रोजन हरैला, तेणु HCl टी हला विजारक। क्लियर हला। तापरे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन टा भूल अच्छी, ये जो Fe3 नु एटा 3टा काटी देली है, 3टा काटी देली है, ये 3टा नुहे। क्लियर। ताले XFe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ताको बालांस करवा। बालांस तो जानिछ, कौन बालांस? बाम पट तक हला जो जो जेतिकीटा परमाणु रहिबो, डाहाण पटे सेतिकीटा परमाणु रहिबो हला। बाम पट हला प्रतिकारक, डाहाण पट हला उत्पाद। ताले एठी x केते समान करले x रो मूल्य 3 हबो, बालांस सिखि दबो, x रो मूल्य 3Fe हबो हला। तापरे 4 नंबर क्वेश्चन टी देखो। 4 नंबर क्वेश्चन टाको मु क्लियर बहुत थर बुझेइची। सबल अम्ल दुर्बल क्षार मिसले कौन हबो? सबल अम्ल डाकी देइची क्लियर, मो वीडियो टी देखियो। सबल अम्ल के HCl, H2SO4, HNO3। सबल क्षार के KOH, NaOH लिखिची। सेंती दुर्बल अम्ल के से CH3COH, आ कार्बनिक एसिड H2CO3, आ फॉर्मिक एसिड SCOH लिखिची, SCOH। दुर्बल क्षार के अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखाई, आगुरी कहुई, नोट रे भी अच्छी। देख एवं बुझे देकरी छाड़ी देख, सबल अम्ल दुर्बल क्षार जदि मिसिबे, जो लवण टी हम से कि लवण हम ना, अम्ल जोर क्षार दुर्बल, ताले अम्लीय रहियो से सल्टा जदि अम्लीय रहियो, ताले तार pH मूल्य केते हम? pH मूल्य केते हम? अम्ल pH मूल्य 7 रु कम हम, अम्ल सेपट बारंबार कही 7 रु अधिक हेले क्षार, तेणु 7 रु कम। कहीं सबल अम्ल दुर्बल क्षार, अम्ल सबल, तेणु सल्टा सबल रम्लीय रही, अम्लीय रही, अम्लीय हेले 7 रु कम हम। क्लियर। 7 रु अधिक हेले क्षारीय, 14टा पूरा क्षारीय, 1 ये हूँ बाम पड़े पूरा अम्ल।
ତେନ୍ତୁଳିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତେନ୍ତୁଳି ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ। ମନେ ହେଲା, ତେନ୍ତୁଳି ଥାଏ କ'ଣ? ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ। କୋଉ ଅମ୍ଳ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ମୋର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ବୁଝେଇଛି, ନୋଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବ କୋଉଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଅଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଣ୍ଡା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ, ଅଙ୍ଗୁରରେ କ'ଣ, ସେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟର। 6 ନମ୍ବର, ମାଟିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷକ ତାର ଜମିରେ କଲିଚୂନ, ଚକ କିମ୍ବା ସମିତ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? ତାହେଲେ କଲିଚୂନ, ଚକ ବା ସମିତ ଚୂନ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷାର। ତାହେଲେ କ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳକୁ କାଟିବାକୁ। ଆରେ ଅମ୍ଳକୁ କାଟିବାକୁ କ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ମାଟିରେ pH 7 ଥିଲେ, pH 7 ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ନୁହଁ କି କ୍ଷାର ନୁହଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। 7 ରୁ କମ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ, 7 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ। ତାହେଲେ ମାଟିରେ pH 7 ରୁ ଅଧିକା ତ କ୍ଷାର। ଆରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖ ମାଟିରେ pH 7 ରୁ ଅଧିକା କ୍ଷାର, ଆଉ କ୍ଷାର କାହିଁ ଦବ? ତାହେଲେ ଖ ନୁହଁ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନାହିଁ, ମାଟିର pH 7 ରୁ କମିଲେ। ଘ, ଅପସନ ଘ ଟି ଠିକ। କ୍ଲିୟର, ଅପସନ ଘ ଟି ଠିକ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ନିମ୍ନକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହବ? ନୋଟ ଦେଖ, ନୋଟ କହିଦଉଛି। 7 ନମ୍ବର ହେଲା, ଦେଖ ଦେଇଛି କାର୍ବନ, ସିଲିକନ, ପିଲେ ଦେଇଛି ଏଇତକ ଦେଇ 4ଟା ଅପସନ ଦେଇଛି, କାର୍ବନ, ସିଲିକନ, ଏଫି, ଲୁହା, କ୍ୟାଲସିୟମ। ସେ କହିଛି ଗଳନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ମନେ ରଖ, କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ କଲେ କ'ଣ ହବ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ୟାର ଗଳନାଙ୍କ ଅତି କମ, ଆଉ ଜଳରେ କମ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ସିଲିକନ ଅକ୍ସାଇଡ ଅତି ଅଧିକ, ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟ କହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କଟିଗଲା, ସିଲିକନ ହବନି। ସେମିତି ଲୁହା, ଲୌହ ଅକ୍ସାଇଡ କରିବ, ଇଏ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ସେ ତ କହିଛି ଦ୍ରବଣୀୟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବନି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା, କଟିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କରିବ, ଇଏ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ, ସେଇ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ 25-72 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଏବଂ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହବ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ କ୍ୟାଲସିୟମ ତାର। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାହେଲେ 7 ନମ୍ବର ବୁଝିପାଇଲ? ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ବେଲେ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ପୁଣି ଗଳନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଜଳ ଦ୍ରବଣ ହେଉଥିବ। ତମକୁ 4ଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, କାର୍ବନ, ସିଲିକନ, ଆଇରନ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର, ବୁଝେଇଦେଲି ସେଥିରେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଦସ୍ତାଲେପନ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା କଳଙ୍କ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଯେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି, କାହା ଦେହରେ ଦସ୍ତାଲେପନ କରାଯିବ? ମନେକ ପିଲେ ଷ୍ଟିଲ ଆଉ ଆଇରନ। ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ଦସ୍ତାଲେପନ କରାଯିବ, ଆଇରନ ଉପରେ ବି ଦସ୍ତାଲେପନ କରାଯିବ। ହେଲା, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଗାଲଭାନାଇଜେସନ। ଲୁହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ପ୍ରଲେପନକୁ ଗାଲଭାନାଇଜେସନ କହନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଜେଡଏନଏସ ରୁ ଜେଡଏନ ପାଇବା। ଜେଡଏନଏସ ବୋଲେ କ'ଣ? ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ। ଜେଡଏନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ସଲଫାଇଡ ରୁ ଧାତୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଅକ୍ସାଇଡ ଓରେ ପରିଣତ କରିବ। କ୍ଲିୟର, ସଲଫାଇଡ ଓରୁ ଜେଡଏନଏସ ଜିଙ୍କର ସଲଫାଇଡ ଓର, ସେଥିରୁ ଜେଡଏନ ଧାତୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ କରିବ। ତାହେଲେ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ କଲେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ବାୟୁରେ କରିବ, ତାହା କହନ୍ତି ରୋଷ୍ଟିଂ। କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ରୋଷ୍ଟିଂ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ କେବଳ ରୋଷ୍ଟିଂ ନୁହଁ, ପୁଣି ରୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରିଫାଇନିଂ କରାଯିବ। ରୋଷ୍ଟିଂ ତ ହବ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରିଫାଇନିଂ କରାଯିବ। କ୍ଲିୟର, ମନେ କହ, ସଲଫାଇଡ ଓରୁ ରୋଷ୍ଟିଂ, କାର୍ବୋନେଟ ଓରୁ କାଲସିନେସନ। ମନେ କହ, କାର୍ବୋନେଟ ଓର CO3 ଯୋଉରେ ଥବ ସେ କାଲସିନେସନ, ସେଥିରେ ସୀମିତ ବାୟୁ।
10 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଥବ। ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଥବ, ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଜାଣିଛ OH, ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ହେଲା OH, ହେଲା OH। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ସହିତ ଲାଗିଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁଟା ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ସହିତ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ এই ଗ୍ରୁପଟି ନା କଣ? এই ଗ୍ରୁପ ନାଁଟି କଣ? କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ, COOH, କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସର୍ଟ କରିଛି, ନୋଟଟେ ଦେଖ, ନୋଟ ଦେଖିଦେବ। ଦେଖ, ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରିଛି, ଏଟା ହେଲା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। OH ହେଲା ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶେଟା ଆଲଡିହାଇଡ ଗ୍ରୁପ CHO। କିଟୋ ଗ୍ରୁପ ହେଲା କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ରହିଥିବ, ଏଟା ହେଲା କିଟୋ ଗ୍ରୁପ। এটা କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି, ହେଲା ଶବ୍ଦ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଦେଖ, ହେଲା ଇଥେନ ଅଣୁରେ କାଲି କହିଥିଲି ପଢିଥିଲା, ଆଜି ବି କହୁଛି ଇଥେନ ଅଣୁ। ତ କହିଛି ଇଥେନ ହେଲା କାର୍ବନ ଦିଟା, ମେଥ 1 H2 ମିଥ ଏଥ ପ୍ରୋବ୍ୟୁଟ କହିଛି ସବୁ, ଆଉ ଏତିକି ବରଂ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାର୍ବନ କାର୍ବନ ପରେ କାର୍ବନ ହେଲା ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ 1 2 3 4, ଏ କାର୍ବନ 1 2 3 4 ହେଲା। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଲଗେଇବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 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 ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା C2H6, କଣ ହେଲା C2H6, ଏଟା ହେଲା ଇଥେନ। ତାହେଲେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେ କଣ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7ଟା ବନ୍ଧ। ତାହେଲେ ବলছি কেটা সহযোগ? 7, উত্তর হলো 7, অপশন খ। ହେଲା নোটରେ ବି ଲେଖି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକର ଆକାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ? ନୋଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ପରମାଣୁର ଆକାର ବାମରୁ ଡାହାଣୁ ଗଲେ କମିବ, ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆଇଲେ ବଢିବ। କାହିଁକି କମିବ ସିଆଡେ, କାହିଁକି ବଢିବ, ମୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସେଠି ବୁଝେଇଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ହବ, ସେଲ୍ ଗୁଡକୁ ଟାଣି ଧରିବ, ଭିଡି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବେ, ବୁଝେଇଛି କ୍ଲିୟର ସେଥିରେ। ଆଉ ସମୟ ନେଇ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବାକୁ। ଦେଖ, ସେ କହିଛି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପଟା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ କଥା କହେ, ଏଇ ଗ୍ରୁପ। ତାହେଲେ ଲିଥିୟମର ଆକାର ଯାହା ଥବ, ବରନ ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାମରୁ ଡାହାଣୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ସଂକୁଚିତ ହବ, ତାହେଲେ ଆକାର କମିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଳେ, କାହାର କମିବ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏଥରେ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁଳନା କରିବ, କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ଫ୍ଲୋରିନ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କମି କମି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯାହା ଅପସନ ଦେଇଥିବ ସେଠି ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଆମର ଲିଥିୟମ ଆକାରଠୁ ବେରିଲିୟମର କମିବ, ବେରିଲିୟମଠୁ ବରନର କମିବ, ବରନଠୁ କାର୍ବନର କମିବ, କାର୍ବନଠୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କମିବ, ଅକ୍ସିଜେନ କମିବ, ଫ୍ଲୋରିନ କମିବ, ଏମିତି କମି କମି ଆସିବ ଆକାର, ପରମାଣୁ ଆକାର ଲେଖିଦେଇଛି। ପରମାଣୁର ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣୁ ଗଲେ କମିବ, ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆଇଲେ ବଢିବ, ଉପରୁ ତଳୁକୁ ଆଇଲେ ବଢିବ, ଇଆଡେ ଗଲେ କମିବ, ହେଲା। ହେଲା କ୍ଲିୟର ଏଥିରେ? ତାହେଲେ କାର୍ବନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଆକାର ଛୋଟ କାହାର ହବ? ତାହେଲେ ଛୋଟ କିଏ ରହିଛି? କାର୍ବନ ତ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ 7, କାର୍ବନ ହଉଛି 6, ଅକ୍ସିଜେନର 8। ପରମାଣୁ କ୍ରମ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ କାର୍ବନର 6, ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 7, ଅକ୍ସିଜେନର 8, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନଟା କମ ଡାହାଣକୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ତର ଘ ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ,
13 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡୁବେରିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଡ୍? ଡୁବେରିର 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ କରିଦେଲେ, ସେ 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଡ୍ଟି କେସ୍। ଦେଖ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ଲିୟର। ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଡୁବେରିନ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍ ହେଲା ଲିଥିୟମ୍ ସୋଡିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋନିୟମ୍ ବାରିୟମ୍ ବ୍ରୋମିନ୍। এটা ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন, এটা হলা ক্যালসিয়াম স্টোনিয়ম ব্যারিয়াম, এটা ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন। এটা হলা ফার্স্ট ট্রায়েড, এটা সেকেন্ড ট্রায়েড, এটা থার্ড ট্রায়েড। সে পচার কোউ ট্রায়েড? ফার্স্ট ট্রায়েড, তাহলে হব লিথিয়ম সোডিয়ম পটাসিয়াম। অপশন খ হলা। তারপর দেখো 14 নম্বর পিলা ঘন্টায় বুঝেইছি। গোটিয়ে অবতল দর্শনে বস্তু কেউঠি হলে সমান আকারে বাষ্প প্রতিবিম্ব গঠন হব। সমান আকারে বক্রতা কেন্দ্র উপরে সিয়াড়ু আসিথিব বস্তু, ইয়াড়ে প্রতিবিম্ব যাই পড়িথিব ହେଲା। তাহলে বক্রতা বুঝেইছি, ଆଉ ଏତେ ସମୟ କହିପାରିବିନି। ଦର୍ପଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅପସନ କ ହେଲା କ'ଣ? ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ରହିଲା। କ୍ଲିୟର ଦେଖିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ତାପରେ ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ? ପ୍ରତିଫଳନ ପିଲେ ଦେଖ, ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ହଉଛି, ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ହବ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ହବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଉ ହେଲା। 16 ନମ୍ବର ହେଲା ଲେନ୍ସ ପାୱାର ହେଲା ଡାୟାପଟର। ମାନେ ଡି ହେଲା ଡାୟାପଟର। 5D ପାୱାର ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁ ରହିଲେ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହବ? তাহলে ଦେଇଛି বস্তু 30 সেন্টিমিটার দূরতার বস্তু রহিলে, তাহলে বস্তুর দূরতা ଦେଇଛି 30 সেন্টিমিটার। লেন্সর পাওয়ার ଦେଇଛି 5D। তাহলে প্রতিবিম্ব কোউঠারে হব এবং বস্তু ঠারু প্রতিবিম্ব দূরতা কেতে হব? দেখো 16 নম্বর দেখ, পাওয়ার ଦେଇଛି +5D। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ସର୍ବଦା ମାଇନସ୍ ହେଲା, -30 ହେଲା, -30 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର F = 1/P ଜାଣିଛ ସୂତ୍ର ହେଲା, F = 1/P। ତାହେଲେ 1/P ହେଲା, P ହେଲା ପାୱାର ଦେଇଛି 5, ତାହେଲେ 5 ହଉଛି ମିଟରରେ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ଯଦି ମିଟରରେ ପଚାରିଥିବ 1/P କରିବ, ଯଦି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଚାରିଥିବ 100/, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା, 100/P ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ? 105 ହେଲା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। তাহলে F ହେଲା 20 সেন্টিমিটার। তাহলে লেন্স সূত্র পকাই দিও, লেন্স ফর্মুলা 1/F = 1/V - 1/U। মূল্য পকাই দেল, F র মূল্য 20 পকাই দেল, V ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୂରତା ରହିଲା, ବସ୍ତୁର ଦୂରତା U -30 ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ V ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 60। V ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ହେଲା 60। କ୍ଲିୟର ବାହାରିଲା। তাহলে ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଜିଟିଭ +60 ବାହାରିଲା। তাহলে ପ୍ରତିବିମ୍ବ হব বাস্তব লেন্সর বিপরীত পটে। তাহলে লেন্সর বিপরীত পটে হলে দেখ, বস্তু রহিলা এপটে, ইয়ে হব এপটে, ପ୍ରତିବିମ୍ବ এপটে। তাহলে বস্তু রহিলা 30 ইয়াড়কু, ପ୍ରତିବିম্ব হব ইয়াড়ে 60। তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স বস্তু আর ପ୍ରତିବିম্বর দূরতা 60, 30, 90। তাহলে উত্তর হলা 90। আরে বুঝিলা, বস্তু রহিলা এপটে 30 সেন্টিমিটার দূরে, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା লেন্স সেপটে 60 দূর, তাহলে বস্তু আর ପ୍ରତିବିম্ব দূরতা কেলা 60, 30, 90। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো তা 12 নম্বর 17 নম্বর 90 হব উত্তর গ। 40 ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? 40 ପାଇଁ ଆମର କୋଉ ଲେନ୍ସ ଦରକାର ନା? 40 ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି 17 নম্বର ବାଇଫୋକାଲ
7 नंबर बाइफोकाल 40 उत्तल बोले बाइफोकाल हूँ कौन जो मान ये 40 रोग 40 रोग बा दूरदृष्टि या उत्तल समीप दृष्टि अवतल लेंस मन रखिता समीप दृष्टि अवतल 40 हूँ उत्तल लेंस क आ समीप दृष्टि अवतल मन रखिता अवतल समीप दृष्टि अवतल तापर 8 नंबर चक्षु लेंस द्वारा सृष्टि होता प्रतिबिंबर प्रकृति किपरि हुए चक्षु लेंस वास्तव आ ओलटा मन रखिता चक्षु लेंस हम वास्तव आ ओलटा घ 19 नंबर केउटी चक्षु लेंसर परिवर्तन पे दायी यहाँ बुझे भल चक्षु लेंस परिवर्तन पे किए दायी चक्षु लेंस को बदल दब उत्तल लेंस अवतल ना अवतल ना ये जो चक्षु लेंसर फोकस दैर्घ्य को बढ़ेब आ कमेब कहीं बढ़ेब कमेब ना वस्तु दूर गोटे ये अच्छी सपोज 50 दूर अच्छी आम देखिपे जदि सी आगू आम आड़ के पलैला 30 हाथ पाखक देखिपर ना देखिपर ना जब आउ 10 हाथ पछु गला हारी आम भी देखिपर ताले ये देखुच कि ना चक्षु लेंसर फोकस दैर्घ्य बढ़िब ना कम जदि दूरता बढ़िब लेंसर फोकस दैर्घ्य कम जदि वस्तु दूरता कम चक्षु लेंस फोकस दैर्घ्य बढ़िब ताले चक्षु लेंस फोकस दैर्घ्य बढ़ाऊँ कमाऊँ किए से ना चक्षु लेंस लगी सिलियारी मांसपेशी है चक्षु लेंसर फोकस दैर्घ्य बढ़ाऊँ कमाऊँ किए से ना चक्षु लेंस लगी सिलियारी मांसपेशी संकोचन प्रसारण फल बढ़ुची कमुची मन या कहते समायोजन क्षमता पावर ऑफ अकोमोडेशन परीक्षा पड़ो समायोजन क्षमता कौन आउ थे कहीदे समायोजन क्षमता वस्तु एक निर्दिष्ट दूरतार आम देखु जब वस्तुर दूरता अदल बदल हम आम देखिपर केमी देखा ना चक्षु लेंस फोकस दैर्घ्य बढ़िया कमे ताले चक्षु लेंस फोकस दैर्घ्य बढ़ाऊँ कमाऊँ किए से ना चक्षु लेंस लगी सिलियारी मांसपेशी ये बढ़िया कमेता क्षमता को कहती पावर ऑफ अकोमोडेशन बा समायोजन क्षमता ताले ग उत्तर सिलियारी मांसपेशी ताले 20 नंबर देख 220 वोल्ट लाइन रे 2 किलोवाट वैद्युत उपकरण व्यवहार होते केते रेटिंग फ्यूज तार व्यवहार करा ताले वोल्ट देछि 220 वोल्ट तापरे ये देछि 2 किलोवाट वैद्युत उपकरण व्यवहार करा फ्यूज रेटिंग केते दरकार देख सब क्वेश्चन देख 20 नंबर प्रश्न देख पे वोल्ट है 220 वोल्ट भी पावर है 2 किलोवाट 2 किलोवाट कला 2000 1 किलोवाट 1000 2 किलोवाट 2000 वाट ताले पी रो सूत्र है वी आई है करेंट V है वोल्ट P है पावर ताले I है P बाई V I है P बाई V ताले 2000 बाई 220 2220 पे 9.09 आंपियर हम 9.09 प्राय 10 धराई उत्तर 10 आंपियर है उत्तर है 10 आंपियर क्लियर ताले आम यटा को धरवा 10 आंपियर आ 9.9.101 सेटा को 10 धरवा ना उत्तर 10 उत्तर है तापर ये गोटे प्रश्न देख XW बोले एक्स वाट 220 वोल्ट लेखा था विद्युत बल्बर प्रतिरोध 484 ओम थिले एक्स रो मूल्य केते हबो देख एक्स वाट 220 वोल्ट एक्स वाट 220 वोल्ट गोटे विद्युत बल्ब लिखाई मार्क प्रतिरोध हूँ 484 ओम ताले एक्स रो मूल्य केते सॉल्यूशन देखि दियो देख वोल्ट है 220 वोल्ट प्रश्न देछि प्रतिरोध बोले रेजिस्टेंस प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर 484 ओम ओम चिन्ह संकेत एटा मनला पावर देछि एक्स डब्ल्यू एक्स वाट आम जानी एक्स वाट देछि ताले पावर सूत्र होची v स्क्वायर बाय r r है रेजिस्टेंस
বি ହେଲା ଭୋଲ୍ଟ। ତାହେଲେ 220 ସ୍କୋୟାର ବାଇ 484, 220 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ପିଲେ? 4 8 4 0 0 ବାଇ 484 ହରିଦେଲେ 100। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା କେତେ? 100। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ 100 ୱାଟ୍। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କହ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କାହାର ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ? ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ହେଲା। ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ନୋଟ ଦେଖିଦବା। ଦେଖ ବୋଲେ ନୋଟରେ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ, ମନେକ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ତାର ଯୋଉ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବହନ କରୁଛି ପରିବାହୀ, ସେଇଟା ଆଉ ସେଇ ପରିବାହୀ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି, ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, ମନେକ ସବୁବେଳେ ପରିବାହୀରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ କଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ସହଜରେ ଜାଣି ହେଇଯାଏ ଏଇ ନିୟମରେ। यार व्यवहार केमती जानिबा? देख यार व्यवहार केमती जानिबा ना, एक परिबाहीटी को डाहाण हाथे धरिबो, दक्षिण हाथर वृद्धांगुलीटी को विद्युत स्रोत दिग आड़ को निर्देश करियो, आ अन्य अंगुली गुड़िक अन्य अंगुली एटा एमती रहिला, आउ अंगुली जो अन्य अंगुली बुलिक रहिला, अन्य बुलिक रहिला, तुमर अन्य अंगुली गुड़िक चुंबकीय क्षेत्रर दिग निर्देश करियो। क्लियर? तारे कोन शॉर्ट क्वेश्चन? थंब बुढ़ांगुली, बुढ़ांगुली है डायरेक्शन ऑफ करेंट, विद्युत स्रोतर दिग देखो। कर्ल्ड फिंगर बोले जो आंगुठी गुड़िक अन्य गुड़े बुलिक रहा है, सी देखेब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन दिग देखेब, सी देखेब करेंट दिग। क्लियर? लिखी दी नोट पढ़िया बढ़िया बुझे। गला 23 नंबर गला बृद्धांगुली विद्युत स्रोत, बृद्धांगुली घ उत्तर विद्युत स्रोत। ताले 24 नंबर, एक वैद्युत चुंबक कोर पाई सबठ उपयुक्त पदार्थ के नरम लुहा, वैद्युत चुंबकर कोर पाई नरम लुहा दरकार। ख विद्युत स्रोत उत्पादन पाई कौन व्यवहार करा जाए? अरे विद्युत स्रोत उत्पादन तुम सब जानिछ, तमर जिते जाऊँगी बाहर बाहर जो जाऊच नहीं अंधारे जाऊच गाँ दांडे प्रोसेसन कर कौन जलाऊच? जेनेटर। आ जेनेटर विद्युत बाहर, विद्युत जेनेटर बाहर, जेनेटर यहाँ साधारण कथा। विद्युत स्रोत उत्पादन कौन व्यवहार कर? जेनेटर। तापर आसला 26 नंबर, बोले जीवकोश कोश शतकड़ा केत? ये प्रश्न खाली एपट, ये जो घ उत्तर ये उत्तर 10 कौन 10 नुह है, यहाँ 80 रु 90 भाग है। केते कहल पिले? 80 रु 90 भाग है, 10 रु 90 नुह 80 रु 90 हम। तापर आसला केते नंबर? 27 नंबर। भाई सर्ट क्वेश्चन जाना था। विटामिन B12 नाम कौन? सियानोकोबालामिन। विटामिन B12 नाम सियानोकोबालामिन। तापर सबुज पत्र पृष्ठ रे थिबा छोट छोट रंध्र नाम कौन? अरे पत्र जो रंध्र ता ना कौन? स्टोमाटा बा पत्र रंध्र बा स्टोम। स्टोम स्टोम को लिखी जो लिखी स्टोम से हम स्टोम स्टोम। अरे बुझेगा ताको पत्र रंध्र कहती बा स्टोमाटा कहती है, बा पत्र छिद्र बा स्टोम। स्टोम स्टोम है एमती स्पेलिंग होउची एमती स्टोम हला।
କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବୀ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କରି ଅଣୁଜୀବୀ ଇଷ୍ଟ, ଆରେ ଇଷ୍ଟ ଅଣୁଜୀବୀ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। 30 ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଉଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉଠି ଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକରେ, କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜାଣିଛ କଣ? 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ମନେ ରଖ, 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟା ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କହନ୍ତି। ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ପଢିବ, ସେତେବେଳେ କହିଦେଲି ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି କଣ ଦେଇଛି? ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳର ସଂକେତ ଅଟେ। 31 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ସଂକେତ ପିଲା ମନେ ରଖ, ଦେଇଛି CH4 C6H8O7 C6H12O6 C3H4O3 ଏ 4টাকার সংকেত ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମର ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ସଂକେତ ହେଉଛି C3H4O3। এটা ଗ୍ଲୁକୋଜ, ମିଥେନ, ସେଟା ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ଆରେ ଏଇଟା ମିଥେନ CH4, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ C6H8O7, এইটা হচ্ছে গ্লুকোজ C6H12O6, এইটা হচ্ছে পাইরুভিক অম্ল। ହେଲା মনে ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ଦେଖିବ। 32 ନମ୍ବର। ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ପୋଷକ। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ଯୋଡ଼ିଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାଇଲମ ନଳୀ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫ୍ଲୋଏମ ନଳୀ। ଜାଇଲମ ନଳୀରେ ଯିବ କେବଳ ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତବ ଲବଣ। ସେଇଟାକୁ ପଚାର ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣ, ନହେଲେ ପଚାରିଥିବ ଅଜୈବ ଦ୍ରବଣ, ସିଏ ଯିବ। ଫ୍ଲୋଏମରେ ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ବା ଜୈବ ଦ୍ରବଣ, ବା ଏଠି ପୋଷକ ଲେଖିଛି, ଆଉ ପୋଷକ ଫ୍ଲୋଏମରେ ଫ୍ଲୋଏମ ଯୋଉଠି ଥିବ ମାରିବ ଆଉ କଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ତୋମ। ସ୍ତୋମ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ? ସ୍ତୋମ କଣ କରେ? ଉଚ୍ଛେଦନରେ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ। 34 କେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଚାପ କମାଯାଏ? ଆନ୍ସର କଣ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ମନେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଚାପ? ମାନୋମିଟର। କେଉଁଠି 35 କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା, କେଉଁଠି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା କଣ? ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟମସ୍ଥ ରହିବ? ମଧ୍ୟମସ୍ଥ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। 37 ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ କେତେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? 750 ମିଲିଲିଟର। ଅପସନ ଗ। ତାରେ ୟା ଦେହରେ ନୋଟ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିଛ କଣ ଲେଖିଛି? ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଫମ୍ପାସକୁ କହନ୍ତି ନିଳୟ କହନ୍ତି, ନିଳୟ ହେଲା। ଭିତରେ ଫମ୍ପାସକୁ ନିଳୟ କହନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୃଢ ଇଏରେ ବନ୍ଧେଇଥାଏ, ଖପୁରି। ନୋଟ ବାହାର କର, ଯୋଉ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ସେଟାକୁ ତାକୁ ଅଟକି ରଖିଛି ଖପୁରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଇଏ। ଏଠି 38 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଖପୁରି ଭିତରେ ଥାଏ, ଖପୁରି ତଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ମେନିଞ୍ଜିସ୍ କହନ୍ତି, ଭିତର ଅଂଶକୁ ନିଳୟ କହନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ପଡେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମେନିଞ୍ଜିସ୍ ହେଲା। ତାପରେ 39 ନମ୍ବରରେ କହିଦଉଛି ପିନିୟଲର ଓଜନ ହେଲା 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ମେଲାଟୋନିନ ନାମକ ହରମୋନ ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ୟାର ପ୍ରଭାବ କଣ? ନା ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି, ଡିମ୍ବୋତ୍ସର୍ଗ ବା ଡିମ୍ବୋଦୟ, ନିଦ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଇ ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କହନ୍ତି ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇ ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି ଶରୀରର ଜୈବିକ ଘଡ଼ି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ପଢିପାରେ ହେଲା। 40 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି 4ଟାକ ଅଛି ଅପସନରେ। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଡିମ୍ବାଶୟ, ଯକୃତ। ୟା ଦେହରୁ କିଏ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଯୋଉ 4ଟା ଦେଇଛି କିଏ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଦେଖ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ହଉଛି ବୈଶ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ଇଏ ଲାଳ ରିଲିଜ କରିବ, ଲାଳ ବାହାର କରିବ, ସାଲିବା ଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଥାଇରଏଡ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏ ହରମୋନ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଛାଡ଼ିଥାଏ।
डिम्बाशय हूँ गोटे अंतःस्रावी ग्रंथि ये इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामक दुईट हर्मोन खेरित करे जकृत ये हूँ ये जकृत जाक भिन्न है कहीं ये उभय बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी उभय है बहिस्रावी ग्रंथि पित्तरस जाए अंतःस्रावी ग्रंथि हेपारिन आ ग्रोथ फैक्टर जाए यहाँ नोट लिखिदी बुझे है से 39-40 क्वेश्चन बुझ क्वेश्चन देख ताले 39 नंबर कौन है पिनियल बहिस्रावी ग्रंथि किए रहा जकृत गला अरे पिठुटे थायरॉइड डिम्बाशय भितर जकृत गला क्यों हार्मोन शरीर वृद्धि को नियंत्रण करे जान ग्रोथ हार्मोन आगे कौन कह पड़ो ग्रोथ हार्मोन जान सब क्यों उपावस्था पारंतरण प्रक्रिया समझ ये मन रख क्यों उपावस्था पारंतरण प्रक्रिया संपादन हुई मन रख बिले ये अर्धविभाजन मन रख अर्धविभाजन आद्यवस्था वानर मन रख अर्धविभाजन आद्यवस्था वानर डिप्लोटिन उपावस्था पारंतरण देखा जाए क्लियर अर्धविभाजन आद्यावस्था वानर डिप्लोटिन उपावस्था पारंतरण देखा जाए है आपुंजन कौथे देखा जाए पाकिटिन आपुंजन डिप्लोटिन रे पारंतरण मन रखिए पूरा अर्धविभाजन आद्यवस्था वान 5टा अवस्था पढ़ो नोट लिखिदी पढ़ो है अर्धविभाजन प्रथम विभाजन आद्यवस्थार वानर जाइगोटिन रे होउची आपुंजन डिप्लोटिन अवस्था होउची पारंतरण जो 5टा अवस्था गोटे है लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायगोनिसिस है कौन है आपुंजन आपुंजन पाचिटिन से पाचिटिन पाकिटिन दीटा कटिकी केतक बही लिखी पाचिटिन आम यार पूर्व बही गुड़िक जो बोर्ड रे आमर विज्ञान पढ़ुलु उपर पिला सब देले से लिखिदेला पाचिटिन ये बही पाकिटिन तेणु पाचिटिन पाकिटिन सब समान है क्यों प्रणाली अपुशब्द वंशवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया बुझे देख ये अपुष्पक उद्भिद वंशवृद्धि साधारण प्रक्रिया हूँ उत्तर रेणुभवन है कि एथर ऑप्शन रेणुभवन देनी मु 44 ऑप्शन जो उत्तर देती एथे रेणुभवन देनी 44 नंबर आंसर देती केते 44 देती घ 44 देती घ देखी घटा कौन अच्छी घटा देखी कलिकन पिले ना कलिकन हेनी कलिकन ईस्ट 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 कलिकन रेणुभवन ये 45 नंबर देख क्यों गचर मूलर नूतन उद्भिद सृष्टि ये 4-5टी सर्ट क्वेश्चन भर्ती अच्छी तेणु तुम नोट देखीद कहीदे तुमको केते परिश्रम कर बुझाऊँ तुम देख देख अंग्यजन क्या कहती अंग्यजन क्या कहती ना पत्र मूल बा कांडरू कांडर कौन अंशु नूतन उद्भिद जाता कहवा अंग्यजन पत्र मूल बा कांडरू जो यार कौन अंशु नूतन उद्भिद जाता अंग्यजन कह पत्रु अमर पई मूलरू शतमूली डालिया भूनिम्नस्थ कांडरू कदली पियाज अदा हलदी बही जहाँ से पड़ा मन कि पढ़ बाहर पड़े पत्रु अमर पई मूलरू है शतमूली डालिया भूनिम्नस्थ कांडरू है कदली पियाज अदा हलदी मंजी हो उद्भिद किए से मंजी हो उद्भिद कदली गोलाप मल्ली आखु ये अंग्यजन है तापरे 45 नंबर क्यों गछ मूल नूतन मूलरू कौन है शतमूली डालिया जाता मूलरू शतमूली डालिया कलमी माटी केउठी न थाए पिले कलमी माटी गोबर थाए कटा नड़ा थाए पटुमाटी थाए न थाए ताले सार
47 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ସେ ମେଣ୍ଡେଲ, ଜନ୍ ଗ୍ରିଗର ମେଣ୍ଡେଲ। 48 କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜିନୋଟାଇପ ଆଉ ଫିନୋଟାଇପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଜୋନସେନ୍। 49 ସିଲିକନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ କଣ ମିଶାଇଲେ? ସିଲିକନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ କଣ ମିଶାଇଲେ? ଏନ୍ ପ୍ରକାର ଆର୍ସେନିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇଲେ। ସିଲିକନ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ ଆର୍ସେନିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ହୁଏ। ଆଉ ବୋରନ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ। ମନେ କିତା ପୁଣି କେଉଁଠି ପବନ କଳର ଅଂଶ ଅଟେ? ପବନ କଳରେ ପ୍ରପ୍ଲେର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ?